डेन डेन, ये देखो कितने सुंदर सुंदर टॉयज। चलो इन टॉयज से हम खेलते हैं। ये गैस स्टोव और इसके ऊपर सॉसपैन। पानी कहाँ से लें? आइडिया, हमारे पास ये है ना, हैंड पंप। और ये कर दिया गैस को ऑन। एक चम्मच शक्कर, थोड़ी सी और। अब चाय पत्ती। एक कप दूध, थोड़ा सा और। थोड़ा सा वेट करते हैं उबलने का। चलो चाय रेडी है। गैस को करते हैं बंद। ये चाय छलनी। वाओ, चाय रेडी है।